Oke, tuan-tuan, video ini sangat-sangat penting ya. Pelajaran dalam video ini sangat penting ya. Kita dengar dulu, nanti kita ulas. Most people don't. Unfortunately, in the industry, it's just the honest truth, which is why most people don't make any money. They don't know how to build. So the person's probably going to say something like, well, we got the best system in the planet. We've got all this stuff. And say, cool, how do you drive people to your website? Just ask them, you ask them questions, and then they're going to, watch this. Okay. Ask them questions, say, oh, cool, so how are you getting people to your site? Where are you finding new prospects? You know, say, I'm just, and you could say, and this is what I taught my son. He's never done network marketing before. He's almost 15. He says, so I taught him. I was say, look, I'm brand new in network marketing. I don't know what I'm doing. And there's nothing wrong with saying that. You don't have to pretend this fake you make it stuff. You don't have to pretend that you're a top earner or a top recruiter or you've been in the company for a year and you're, you know, the highest rank on the planet. No, just tell them, hey, I'm just getting started. I'm just trying to figure out, you know, just trying to learn some things, just trying to make some connections and see if anyone's got any great ideas to help me build a little faster. And they'll be like, well, what are you doing? Right? They're always going to say that. Well, what are you doing? And then you could say, hey, I'm in a company called Live Good. We've got awesome products for less than half the price of most companies. It's really easy to build. I'm having a lot of fun over here. I'm just looking for ways to find some more people to market and get is anything working for you? That's a great question. Is anything working for you? And always put it back on them. Make them come back. Don't pitch. Let them ask the questions. I promise you guys, when you do that, you come off as much more strong and focused and committed. And even if they say that you know you're just brand new in the company, you know, you can say, look, I'm just getting started. I plan to be at the top rank in the company within a year. I'm working really hard. I'm really excited about it. There's nothing wrong with that. Just looking for some good people to run with. And a lot of times you're gonna flip them. You know, they came in hard, pitching you on this opportunity, came in hard, just trying to throw it down your throat. You were just very kind, very genuine, very patient, very sincere, very nice, and just ask them questions. Hey, you know what? Tell me what's working. Tell me how you're doing. And then they start asking you questions, be like, yeah, you know, it's a great company. We've got great products. And say, what kind of compensation plan is this? There is nothing wrong with saying, I don't know. I'm brand new in the company. I don't even understand a lot of this stuff right now. I just see my power line building really fast. I see a lot of people joining, and I love the products. I love the products. This is a big one. I'm going to have Ryan kind of talk about the products, but understand this. I love the products. It is very hard to genuinely and sincerely tell people that you love the products if you haven't even tried the products. So guys, be a product of the product. Be able to speak genuinely and sincerely about the products. You don't have to try all of them. You could even say, I haven't tried all the products, but the ones I've used are amazing. I love the Super Reds. I love the Factor 4. The CBD oil is awesome. I love the coffee. I'm a huge coffee drinker. I love coffee. If that's you, you know, whatever the situation is, but be able to just, without having to know everything, without having to have all the answers, or without having to pretend that you're a top leader in the company and you're going to help them and train them and build them. You know what? You can tell them, hey, I'm just looking for some people who want to run with me. I'm going to the top of the company within the first year. This is what I'm focused on. I'm just looking for people who want to run with me, who have good energy, who are excited, want to build. This is really the easiest thing I've ever seen out there. And just talk to them. Let them keep asking. And then when they say, well, do you have any more info? Say, yeah, here, go to my website, livegoodtour.com/username. Go check it out. Watch that video and tell me if you like it. I'd love to hear your feedback. You know, just be nice and don't ever pitch. Don't pitch, don't pitch. And then, you know what? You can just let them respond. You don't have to say, hey, did you watch it? Did you watch it? Did you watch that video? Like the video? Hey, are you ready to sign up? No, you don't have to do that. Just you give it to them, see what they say. If they don't say anything, say, I got to run. Like, give them a minute or two. All right, I got to run. Hit me anytime. I'd love to hear your feedback. Have a great day. Boom. Great talking to you. That's it, guys. You do that 100 times a day, you are going to explode
your organization. And again, you could probably do that in an hour because not everyone is going to respond. I mean, Bodhi, my son, has hit up like 100 people, and I think like 6 or 7 of them have even hit him back. And one of them was actually in LiveGood. He said, "This guy said he's already in LiveGood. What should I say?" I'm like, "Tell him, awesome, man. Let's crush it." So that was pretty funny too. Invite him on trainings. Yeah. Siapa nak share tu? Apa point yang dia cakap tu? 13 orang. Siapa nak bagi uraian dia? Ibu, saya nak bagi bagian akhir lah pasal saya baru masuk. Okay. Yang saya ni dengar bila dia cakap pasal pitching, itu yang saya start tu lah. Maksudnya bila kita approach orang ataupun berinteraksi dengan orang, jangan kita lebih-lebih cakap tentang produk tu, apa dia buat ke apa. Tak payah, cakap je saya buat benda ni dan benda ni akan menjadi benda yang top dalam masa setahun lagi, dan kalau nak ikut lari dengan saya, jom ikut. Sementara tu dia cakap tengoklah apa tour ataupun yang dalam website tu dan biarkan. Lepas tu kalau dia tak jawab, tanya dia bagaimana. Tapi kalau dia tak jawab juga, biarkan lah. Kita just go on lah. Dan sebenarnya apa yang saya rasa lah yang dimaksudkan oleh Gretzky ni, kalau orang tu tak nak layan, kita biarkan je. Tak payah nak kata apa-apa dekat dia. Seolah-olah macam, aku dah banyak kerja lain nak buat. Okay, tak apalah. Just go je. Macam tu je lah maksud dia. Maknanya kita jangan ceritakan pasal LiveGood ni berlebih-lebih. Maknanya jangan kita pitching dekat orang tu berlebih-lebih, sebab benda ni kita tak perlu, pasal semua dah ada dekat dalam Powerline, yang dalam yang kita punya CEO cakap dalam tu, produk ada, dia cakap ada, semua dah ada. Jadi sebenarnya kita leverage kepada apa yang CEO dia cakap. Itu lagi hebat pasal dia memang dah ada reputation. Kita tak ada reputation. Kalau kita cakap pun orang tak berapa sangat. So elok kita kurang cakap dan biar kita punya CEO tu cakap. Okay, good. Ada lagi? So siapa? Anybody? Dah, Aminuddin. Masuk lama kat Sifu, sorry. Okay, tuan-tuan video tu tuan tengok nanti video tu bagus tu. Sifu tak saya akan tunjuk keseluruhan video tu sebab dia panjang, okay? But elok tuan-tuan tengok video tu sorang-sorang tengoklah nanti video dalam YouTube tuan-tuan tengok dalam YouTube. Sifu tunjuk balik dia punya. Sifu ada post dalam kita punya WhatsApp group juga tu. Dia punya. Thank you, Ben. Dia punya link. So, ladies and gentlemen, you just heard what he said. LiveGood Training. LiveGood Training, how to build your team. Okay, dia punya tajuk tu. LiveGood Training, how to build your team. Ini dah 8 bulan punya. 8 bulan dah dia punya video ni. Okay, nanti lepas meeting ke besok ke tuan-tuan nonton keseluruhan video ni 40 minit. Sebab tajuk dia penting kan, how to build your team. Okay, yang ajar kita ni CEO yang ajar kan. Sebab dia ada pengalaman tuan-tuan, sebab dia sebelum dia jadi CEO dia macam kita juga. Okay, jadi dia ada pengalaman yang dia sampaikan dalam video tu. Now, kalau tuan-tuan tengok dalam kita punya sistem, okay, dalam sistem kita tu syarikat larang kita tuan-tuan syarikat larang kita menggunakan sistem trafik. Dia larang kita menggunakan sistem trafik yang banyak orang guna tu, yang mana kita bayar kan. Kita bayar supaya trafik itu pergi kepada website affiliate kita tu. Company tidak benarkan tu, okay? Tidak benarkan, sebab itu boleh dipanggil spamming. Okay? So
Jadi di pasaran kan banyak macam tu. Di pasaran kan banyak yang sistem-sistem macam tu. Yang mana dia main apa, dia boleh masuk dalam WhatsApp group secara automatik, dia hantar posting kat grup macam tu. Itu yang contoh yang dilarang. Company tidak mahu kita buat macam tu, sebab itu boleh mengganggu masyarakat lah. Okay. Jadi apa yang dia nak kita buat ialah apa yang dia ajar dalam video itu. Buat secara biasa. Buat secara biasa. Tidak menggunakan sistem-sistem yang drive traffic tu. Reminder kepada tuan-tuan Reminder pasal spam ni. Terutama dalam WhatsApp. Ramai kawan-kawan dalam bisnes-bisnes yang lain pun menyalahgunakan sistem WhatsApp. WhatsApp ni dia ada peraturan tu. Semua sistem ada peraturan dia. Semua platform social media kita ni, social media. Dia ada peraturan dia. Jadi kita jangan langgar. Jangan langgar. Kalau kita langgar peraturan, dia ada punishment tu. Ada hukuman. Kan? Siapa langgar peraturan, dia ada hukuman lah. Okay. Jadi untuk spammer di dalam WhatsApp, tuan-tuan punya nombor telefon akan di-ban. Nombor telefon akan di-ban. Okay. Terutama yang sudah guna telefon nombor dia 20 tahun kan. 20 tahun dia guna handphone nombor tu kan. Okay. Disebabkan dia spam, kena block. Kena block lah. Okay, WhatsApp block. Jadi tak boleh guna nombor tu lagi. Nah, ni ramai orang kena macam tu. So don't spam. Jangan spam. Okay, jangan menyalahgunakan lah. Jangan menyalahgunakan WhatsApp tu. Okay, nanti tuan-tuan punya nombor handphone kena block, kena ban. Itu antaranya tuan-tuan Bila kita buat bisnes ini, jangan terlalu jangan terlalu hentam kromo lah kan. Jangan hentam kromo. Okay, jadi kalau kita hentam kromo, itu yang kita WhatsApp semua orang. WhatsApp semua orang. Orang yang kita tak kenal ke apa, kita WhatsApp je kan. Kita hantam saja. Last sekali orang komplain. Sebab orang boleh komplain tuan-tuan bila kita hantar post dengan orang. Orang tu boleh komplain dengan WhatsApp tu. I don't know this guy, kan? Saya tak kenal orang ni kan. Okay, dia hantar saya post bisnes ni. Saya tak suka. Okay, jadi orang boleh block kita, orang boleh komplain kita. Jadi kalau ramai yang komplain, kalau satu dua orang tidak apa tuan. Tapi kalau ramai, dalam satu hari tuan-tuan belas sampai 100 orang, 200, 300 orang satu hari tuan-tuan message kan. Dari situ mungkin ada yang 10 orang, 15 orang akan komplain. Tuan-tuan kena block. Akan di block. Okay, jadi hilanglah tuan-tuan punya nombor tu. Jadi limitkan. Okay, jangan terlalu. Limitkan tuan-tuan punya posting itu. Kalau dalam Facebook, not more than 40. Sama lah tuan-tuan buat dalam WhatsApp jam tu juga kan. Kalau 30 to 40 lah. 30 to 40. Satu hari lah. 30 ke 40. Kan? Kalau sebut tengok tadi antara Crown Diamond.
Crown Diamond yang apa? Filipina tu, si Ferdinand. Antara pelajaran yang dia ajar tim dia is 30. Okay? 30 message. Tuan-tuan message orang 30 satu hari. Menggunakan WhatsApp kau macam itulah. Okay. Jadi kalau lain platform 30 WhatsApp, 30 Facebook, 30 Instagram, itu okey lah sebab dia lain platform. Tapi jangan terlalu banyak tuan-tuan dalam satu platform. Okay. Sebab nanti tuan-tuan akan di-complain bila over. Sebab dia ada algoritma. Semua ni ada algoritma dia. Dia ada peraturan-peraturan dia yang sudah di set up oleh setiap pemilik platform tu. Kan? Pemilik platform tu. Jadi kita kena patuhlah tuan-tuan. Jangan lawan the peraturan. Okay. So kalau kita tengok tadi si Ben Glinsky, okay. Apa yang dia ajar kita ni tuan-tuan? Tuan-tuan jangan don't over pitch. Okay. Pitching maksudnya kita nak orang tu ikut kita. Pitching itu maksudnya kita nak tawan dia, kita nak ambil perhatian dia. Itu pitching. Dalam marketing we need to pitch. We need to pitch ayat-ayat yang kita guna tu untuk orang nak ikut kita kan. But don't over pitching. Jangan terlalu. Sebab kalau kita over pitching tuan-tuan, dia nampak kepada prospek kita tu ataupun orang yang kita sedang berbual tu. Dia nampak macam kita ni dah apa bahasa dia? Dah kemaruk lah tuan-tuan. Desperate. Tuan-tuan macam orang desperate kan. Nobody tuan-tuan. Tidak ada orang yang nak kepada orang desperate. Itu psikologi manusia lah. Kan? Kalau kita berbual dengan orang-orang tu nampak desperate, kita tak mau tuan-tuan. Kita tak mau bersama dia. We don't want. Kita tak mau bersama orang yang desperate kan. Terhege-hege kan. Terhege-hege. Tak mau tuan. Okay, nobody want. So cool down. Dalam kita nak buat marketing ini kita kena cool down. Relax. Relax kan. Okay. Guna ayat-ayat. Okay, guna ayat-ayat yang jangan nampak kita ni desperate. Dan kita banyak bertanya. Jangan pitching. Dia kata jangan pitching. Bertanya dengan dia. Bertanya. Have a social conversation lah. Healthy conversation. Perbualan yang sehat. Bukan perbualan nak pitch dia. Bukan perbualan nak ambil dia ikut kita. Bukan. Kan. Okay, ayat-ayat kita tu jangan nampak macam kita nak dia ikut kita. Kalau tak ikut kita, aku tak mau berbual dengan kau. Jangan macam tu. Okay. Make it open. The conversation itu biar dia terbuka tu. Open. Kita respect dia dan kita juga minta dia respect kita lah. Okay, jadi conversation tu jangan sampai kita terhege-hege nak dia ikut kita. Always jaga tu. Kita kena jaga suasana perbualan tu. Okay. Nah, kebanyakan lah tuan-tuan kalau kebanyakan orang-orang yang menggunakan sistem sponsoring yang menggunakan robot, menggunakan Autobot dan semua tu. Benda tu sebenarnya kalau yang disebutkan oleh Ben Glinsky ini, it doesn't work. It doesn't work. Okay. Boleh jadi
boleh jadi ramai tuan-tuan dapat pre-enrollee bila guna sistem seperti itu, sistem sponsoring seperti itu kan, yang berbayar tu, yang kena bayar tu. Boleh jadi ramai tuan-tuan dapat pre-enrollee, tapi tidak ramai yang upgrade. Tidak ramai yang upgrade. Why? Kerana tidak ada sentuhan jiwa di situ. Tidak ada heart to heart. Network marketing ini about trust, tuan-tuan. Network marketing is about trust, kepercayaan. Okay, dia mesti ada heart to heart punya touch. Okay. Jadi dia, kalau bank industri kata, just wasting your money. Membazirkan wang je. Tuan-tuan bayar sistem untuk sponsoring seperti itu. So yang dia sarankan ialah kita get in touch. Now get in touch dengan siapa? Get in touch with those people yang sudah ada inclination kepada bisnes. Okay. Cari orang yang memang sudah berjiwa bisnes lah. Sebab tu dalam Facebook, dalam Facebook ke dalam mana-mana sosial media kita boleh cari grup-grup yang berorientasikan bisnes. Okay. Jadi kalau macam kita ni, bisnes kita ialah network marketing. Bisnes kita ialah network marketing. So masuk grup-grup tu. Ini semua pelajaran yang dikongsikan juga dengan leader-leader kan. Leader-leader yang sudah berjaya. Memang itu cara dia. Masuk grup-grup tu personal PM lah. Message personal kepada siapa-siapa di dalam grup tu. Bila kita message personal, jangan pitching. Jangan terus kata, saya buat bisnes legal bla bla bla. Kan? Jangan pitching kita punya bisnes. Ayat-ayat yang pertama kita sampaikan itu ialah bertanya kabar, bertanya, get to know dia dulu. Jangan pitching, get to know that person first. Ya, kita boleh kata, saya nampak engkau ni seorang businessman lah, nampak macam businessman lah. Boleh saya tahu bisnes apa engkau buat? Contoh macam tu kan. Kan benda tu bukan pitching. You want to know that person kan. Okay. Jadi dia akan respon. That is you get a respon. Bila ada respon, that mean you ada sudah connection. Kalau tuan-tuan straight away pitching, 99% tuan orang tak akan respon. Sebab dia dah ada bisnes dah. Dia dah buat bisnes dah kan. Jadi kalau tuan-tuan cerita bisnes dengan dia kata, Pak, biarkan orang ni kan. Kacau aku ya. Okay. So macam tu tuan. Jadi sebab itu respon kurang kalau tuan-tuan terus buat pitching. Okay. Jangan buat pitching at the first conversation. Perbualan pertama jangan terus pitching. Get to know that person first. Dan kita guna ayat-ayat untuk appreciate dia. Kita tee up dia. Okay? Kita naikkan dia. Kita puji dia. Puji dia lah tuan-tuan. Okay? So, dalam conversation tu, be humble. Be humble. Okay? Tak payah tuan-tuan nak temberang-temberang. Tak payah. Be humble je. Sama ada dalam WhatsApp ke, dalam Facebook message ke, dalam apa-apa lah. Dalam conversation tu, be humble. Okay? Tak payah tuan-tuan kata, saya ada income, bla bla bla. Tak payah. Even though you are beginner, tak ada income. Kan? Tak ada income, ikhlas saja. Saya baru start ni. Ya. Jadi tanya dia bisnes apa dia buat. Okay? Dia akan ceritakan bisnes apa dia buat. Okay? Tapi bukan maksudnya kita tanya bisnes dia tu kita nak buat bisnes dia, bukan itu maksud dia. We are respecting dia, tuan-tuan.
We give respect to that person. Sebab itu kita tanya apa bisnes dia buat. Tapi tujuannya bukan kita nak buat bisnes dia, tuan. So biarkan dia bercerita pasal bisnes dia dulu. Apa dia buat. After that, turn kita pula. Nanti dia akan tanya kita, you buat bisnes apa? Dia mesti akan tanya, tuan. So kita akan terangkan bisnes kita. But always dalam hati kita jangan jangan kita beralih kepada dia. Control the conversation kan. Tapi jangan hentam bisnes dia. Jangan hentam bisnes orang. Itu tak boleh, tak? Okay. Just talk what your strength, bisnes kita, be humble. Okay. Sebab tu bila macam tadi apa nama? Kapten Zainal dengan isteri dia datang rumah Sifu. Okay. Ada Kapten malam ni? Kapten Zainal ada? So malam ni dia ada hal rasanya. Tadi dia beritahu dia ada hal. So dia dengan isteri dia datang rumah Sifu. Belajarlah. Belajar dengan Sifu lah. Salah satu soalan dia tanya, wife dia tanya, apa bila kita nak sponsor orang ni apa copywriting, okay? Apa ayat-ayat apa ayat-ayat kita nak guna, okay? Okay, dia tidak ada satu copywriting for all. Tidak ada satu bullet terus jadi, tak ada. Menggunakan copywriting ini kadang-kadang dia salah guna, tu dah. Copywriting is just to ambil perhatian orang, but you cannot rely on that. Tidak boleh rely on copywriting. Dia yang powerful. Yang powerful ialah conversation. Bukan copywriting, conversation, perbualan. Berbual dengan orang tu. So dia ada to and fro, dia ada dialog. Itu yang powerful untuk closing. Bukan kita main tembak-tembak, kan? Bukan kita hantar. Bukan macam tu. Bukan machine gun, bukan machine gun. You have to get connected lah. Conversing, berbual. Sebab itu ada connection of heart. Ada hati. Sebab hati itu yang akan buat keputusan. Kalau tidak ada pertalian conversation, susah, tuan. Trust build dengan conversation. Kepercayaan itu akan terbina bila kita berbual dengan orang. Okay. Jadi kalau kita tengok tadi ya Ben Glinsky kalau orang tanya dia, macam mana aku banyak buat marketing tak berkesan. So jawapan Ben Glinsky ialah, give me your phone bill. Give me your phone bill. I want to see your phone bill. Maksudnya apa, tuan? Dia nak tengok berapa kerap kita berbual dengan orang. Berapa kerap kita berbual, bermakna conversation. Okay? Jadi ada conversation yang panjang, bukan main hentam-hentam, bukan hentam-hentam. Itu kalau dia punya statistik keberkesanan marketing ini adalah apabila kita banyak berbual dengan orang. Perbualan itu lama, bukan sekejap, dia lama. Jadi perbualan. Ada perbualan dengan orang. Sama ada berwhatsapp, kita berbual juga. Tapi berwhatsapp itu berulang-ulang lah. Dialog, berbentuk dialog lah. Okay, that's why kalau kita jumpa orang. Kenapa kalau kita jumpa orang, dia punya peratus closing tinggi?
Why? Bila kita jumpa orang, peratus closingnya tinggi. Sebab bila kita jumpa orang, kita berbual. Kita berbual. Macam tadi Sifu dengan kapten lah, dengan isteri dia, panjang perbualan. Kan? Jadi bila berbual itu, di situ ada trust. Isterinya tak tahu apa-apa tadi, dia datang tak tahu apa-apa. Kan kapten bawa isteri dia tak tahu apa-apa. Tapi bila dia datang sini, kami berbual. So bila dia balik itu, the trustness itu sudah tinggi sebab panjang perbualan. Panjang perbualan itu. Macam-macam ditanya, Sifu jawab. Sifu explain. Sifu tunjuk slide depan-depan. Kan? So perbualan lebih sejam. Lebih sejam berbual. Kan? So isteri dia sudah garanti lah. Sudah garanti akan buat bisnes ni. Okay? Akan menjadi orang yang die hard lah. Kan? Akan buat benda ni betul-betul. Okay? Because ada conversation. That is the power of conversing dengan orang. Jadi itu yang perlu kita buat. Nah, yang tempoh hari yang Sifu tunjuk video yang diamond. Siapa ingat nama dia? Okay. Dia sponsor tidak ramai 33 orang tu, daripada 33 about 13 yang aktif. Tapi 13 yang aktif itu dia boleh dapat income 100,000 a month. Ringgit lah, 100,000 ringgit, tuan. Setiap bulan. Daripada 13 orang, kalau kita kira tak ramai lah. Macam mana boleh dapat sale yang tinggi? Because these 13 people adalah die-hard people. 13 orang yang serius buat. Yang dia sudah ada heavy conversation. Heavy rapport. Pertalian yang dah kuat. 13 tak ramai, tapi 13 ini laksamana. 13 orang yang betul-betul yang buat. Walaupun tidak ramai, tapi kalau kualiti bagus. Jadi kita kena gilap. Kita punya level 1 tu. Orang-orang yang direct dengan kita tu, kita kena gilap dia, kita kena kembangkan dia. Kita kena bagi dia quality information, quality training. Kalau kita tengok si Ferdinand tu yang Crown Diamond Philippines tu, tidak heran kenapa dia boleh menjadi Crown Diamond yang kedua di dunia kan. Kerana kerja dia. Dia every night kan, every day lah. Every day, mungkin malam lah kot kan. Dia buat Zoom meeting. Every day. Dia buat Zoom meeting. So dia buat sistem pendidikan dia tu. Ada sistem pendidikan dia. Okay. Jadi dalam 2-3 hari ni Sifu study dia. Sebab dia kan orang yang berjaya kan. Jadi we need to study people. Kita kena study orang-orang yang sudah berjaya. Apa kerja yang dia buat? Apa aktiviti yang dia buat yang menjadikan dia berjaya tu? Ya. Okay, jadi tuan-tuan, sebab tuan-tuan boleh tengok YouTube dia. Pergi ke YouTube saja, tuan-tuan. Okay, Sifu tunjuk dia punya YouTube. Tapi dia guna bahasa Filipin. Dia guna bahasa Filipin. Most of dia punya video dalam bahasa Filipin, tapi ada sikit bahasa Inggeris. Tapi yang Sifu study dia itu ialah dia punya slide. Slide-nya dalam bahasa Inggeris. Tapi dia bercakap dalam bahasa Filipin, ya.
Jadi boleh dapat information lah daripada slide-slide dia tu. Ni Coach Fernan, Fernando lah itu. Coach Fernan itu dia punya channel Fernan Santiago. Slide dia ni dalam bahasa Inggeris, tu nampak, dalam bahasa Inggris. Tapi dia bercakap dalam bahasa Ka lang na mag-invite sa presentation natin. Tagalog. Para kang namumulot ng $25. Makatatlo ka every day. Aba, meron kang Ada siapa di sini paham bahasa Tagalog? Orang Sabah? Tak ada faham bahasa Tagalog. Filem Tagalog ada tengok situ. Filem Filipina Tagalog. Tapi dia banyak juga pakai Melayu kan, macam mata, hidung, ilung, dia kan sama kan lah. Ya, sebab dia Filipin ni boleh dikatakan rangkaian kita orang-orang Asia Tenggara ni kan. Dia ada bahasa kita, bahasa Tagalog, bahasa Melayu ni, dia ada sikit-sikit persamaan. Dia ada rumpun dia juga tu. Kita asalnya satu rumpun juga tu. Okay. Jadi ada persamaan. Sikit-sikit lah. Muka kita pun lebih kurang juga kan. Orang Filipina ni dia memang hebat-hebat sih, betul. Ya. Hebat. Tengoklah tu apa tu Pacquiao kan, boxer tu. Apa level dia menang dunia. Orang Melayu tu. Tulang besi. Okey tuan-tuan, belajar dari tengok slide dia. Sipu tengok slide. Bahasa dia tu sipu tak berapa faham, tapi slide ni sipu study slide dia. Now antara yang sipu dapat pelajaran daripada tengok slide dia ni kan adalah nombor macam mana nak jadi goal. Yang ni slide ni. Nombor 3 ni tuan-tuan. Macam mana nak capai goal. Ada 3 cara. Sebelum ni sipu tahu hanya 2. Kan upline sipu dan Leong dan upline kita yang yang lain-lain tu tidak ada cerita pasal cara ketiga. Dalam sistem pun tidak cerita cara yang ketiga, tidak ada. Sipu dah check, tidak ada. Jadi selama ni 2 bulan, dekat 2 bulan ni, sipu sendiri tak tahu yang ada cara ketiga untuk jadi gold. Okay, bukan saja gold dan platinum. Ada 3 cara. Gold dan platinum. Jadi sipu heran tiap hari. Sipu kata kenapa sipu jadi gold? Surprise juga. Jadi sebab sipu yang tahu masa tu hanya 2 cara je nak jadi gold. Yang ni lah. Dalam video ni nampak ni 30 direct. Cara pertama 30 direct dan ada 100 orang dalam tim. Itu cara pertama. Cara kedua tuan-tuan ada 3 silver, 3 kumpulan lah. Ada silver dan ada 100 dalam tim. Sipu tidak tahu yang ni. Yang ni sipu tidak tahu. Tidak ada orang ajar sipu pun, tak ada dalam sistem cerita benda ni. Yang sipu dapat ni daripada dia lah. Dari tengok video ni. Dari tengok video ni baru sipu faham. Rupa-rupanya sipu jadi gold kerana syarat yang ketiga. Syarat ketiga kata, walaupun tidak ada 30 direct, walaupun tidak ada 3 silver. Sebab sekarang sipu ada 1 silver aja, si pangeran je. 1 silver aja. Tetapi di sini yang nombor 3 dikata tak perlu ada silver pun. Tak ada silver pun tak apa. Boleh jadi gold juga kalau jumlahnya 100. Kalau jumlah kumpulan tu 100. Dan, ada dan,
Jadadan. Tidak boleh ambil lebih daripada 30 orang. Ini syarat ketiga ni. Tidak boleh ambil lebih daripada 30 orang untuk satu tim. Jadi yang 100 ni, kumpulan 100 ni, dia mesti dipecahkan. Okay? Tidak boleh lebih 30 dalam satu grup. Jadi kalau tidak boleh lebih 30 dalam satu grup, bermakna mesti minima 4 kumpulan. Kalau 3 kumpulan saja, 30, 30, 30, 90. Jadi 90 tak boleh cukup 100. Jadi kumpulan mesti lebih 4. Okay, jadi kalau 30, 30, 30, yang keempat 10, cukup 100. Macam ni lah tuan-tuan, 30, 30, 30, 100. Okay, sebab dia maksima untuk satu kumpulan tu tak boleh lebih 30. Jadi kalau ada 40, 50 di situ, dikira cuma 30 saja. Boleh diambil 30 untuk pengiraan jumlah 100 ini. Okay, tapi Sibu punya tim ada 15 kaki. Sibu sponsor 15. Okay. Jadi 15 itu bila digabungkan ke semuanya lebih 100. Sebab itulah Sibu dapat pangkat gold itu walaupun hanya ada satu silver. Tak ada silver pun tak apa. Dia tak tengok silver dah. Tak perlu silver dah. Kalau guna syarat ketiga ni, dia nakkan 100 je. Tapi 100 tu mesti lebih 4 kumpulan lah. Setiap kumpulan tak boleh ambil 30. Okey, jadi Sibu tunjuk. View rank. Contoh tengok dalam view rank. Okey. Sekarang ni pangkat Sibu ialah gold. Gold. Kalau tuan-tuan tengok di sini silver satu je. Yakub. Jadi Sibu tidak cukup 3 silver. Jadi Sibu dapat gold ni bukan pasal ada 3 silver, tidak. Sibu dapat gold ni kerana sudah ada 105 orang ni. Ada 105 orang. Dan Sibu sponsor berapa orang ni? 16. Okey, jadi ini 16 ni. 16 orang ni lah. Dan setiap tim tu ni lah 27, 17, tidak ada pun yang lebih 30. Okey lah tu. Kalau lebih 30 yang Sibu boleh ambil 30 je maksimal dia. Tapi bila dicampur semua ni 27, 17, 14, 11, 7, 6, 3, 1, dapatlah jumlah ni 105. Maka jadilah gol. Jadilah gol. Jadi bila Sibu dapat jadi gol tempoh hari, Sibu tertanya-tanya, kenapa boleh jadi gol Sedangkan di sini tak cukup 3. Rupa-rupanya ada lagi satu cara untuk jadi gol. Cara yang ketiga tadilah. Dan itu Sibu dapat daripada video ni. Ya, video ni Sibu tak tanya upline. Sibu tak tanya Leon, Sibu tak tanya siapa-siapa. Sibu nak cari sebab tu sendiri. Kan? Jadi bila Sibu cari sebab sendiri, antaranya Sibu nak tengok video si Fernand ni. Si Fernand ni, kan? Sebab dia banyak buat video. So dia banyak buat video dan dia ada slide dia. Jadi Sibu nak tengok slide dia ni. Ada tak penerangan pasal naik rank gold? Terjumpa, kan? Terjumpalah video ni. Barulah Sibu faham. Oh, this is the reason. Okay. Kenapa Sibu naik gold? Itulah tuan-tuan. Kalau kita rajin nak cari maklumat, kita akan jumpa. Kalau kita rajin nak cari maklumat, insya-Allah otak kita ni akan guide kita. Dia akan guide. Kan? Jalan-jalan untuk kita dapat information itu. Kena rajin saja.
Jadi banyak pelajaran yang Sifu dapat daripada video-video yang Sifu tengok ni, kan? Daripada Ferdinand, walaupun Sifu tidak faham kesemuanya, tapi daripada slide tu kita boleh tahu dah apa benda yang dia nak sampaikan tu, kan. Antara yang penting Sifu tengok kat sini ialah dia punya strategi dia. Dia ada beberapa Sifu nampak bagus dia punya konten. Okay, sebagai seorang yang berjaya, kan, apa rahsia-rahsia dia, kita boleh cungkil tuan daripada video-video yang dia share. Now, contoh satu yang Sifu maksudkan dengan menggunakan sistem sponsoring, yang digunakan oleh ni contoh ni. Okay. Hey, thanks for watching. Corey Draper ni, dia ni menggunakan sistem sponsoring. Nak cari prospek, dia ada guna sistem. So ini yang company tidak mau kita buat. Jangan guna sistem seperti ini, berbayar itu. Dia ada berbayar, yang mana kita bayar sistem tu untuk carikan prospek. Itu yang saya maksudkan tadi. Jangan guna macam ni. Now site AI. Alright, with this video, I'm going to show you how Okay, don't use. This is not a good example of prospecting. Okay, gunakan cara yang diajar oleh. Hey, thanks for watching. Pinapati ko po ang ating mga Yang diajar oleh si Fernando pun bagus. Cara diajar ialah cara tradisional lah, tuan. Okay. Conversing. So antara pelajaran dia bagi tahu sini tadi 30. Satu hari talk to 30 people. Conversing with 30 people. Tapi conversing itu tengok respon orang, kan? Tengok respon orang. Jangan over pitching saja. Jangan over lah. Jangan over pitching. Jangan terlalu ramai. Jadi ada masa tuan-tuan study si Fernando, okay? So it's a good example. Dia satu contoh yang bagus. Macam mana nak jadi usahawan yang berjaya. Tengok slide-slide dia, ambil dia punya point-point tu, Sifu capture balik. So bila kita nak buat marketing, nak buat marketing dengan orang, kita nak buat prospecting, kena ingat dia mesti ada conversation. Ada conversation. Jadi tidak bolehlah kita ni tuan, kalau kita nak berjaya di sini, tidak boleh kita malu. Tidak boleh kita malu untuk berbual. Tidak boleh segan untuk berbual. Kena buang tu. Kena buang sifat tu. Okay, kalau kita, aku tak nak bercakap dengan orang, aku tak mau, susah lah kan. Kalau kita tak mau conversing dengan orang, susah kita nak berjaya tu. Because this business is about talking. This business is about conversing dengan orang. Dia ada pertalian jiwa, kan. Kalau kita jenis orang yang sukar nak bercakap dengan orang, susah nak berbual dengan orang, payah nak berjaya tu, kan. Jadi itu sifat yang kita kena tanamkan dalam diri kita. Kalau tidak ada, bermana bermula hari ini lah. Bermula hari ini tuan-tuan kena ubah jiwa tu. Jiwa kena happy. Jangan terpaksa. Jangan rasa terpaksa. Kalau tuan-tuan terpaksa bercakap dengan orang, dia nampak, kan. Dia nampak dalam kita punya mimik muka tu, kan. The body language lah, kan. Dia nampak dalam body language kita macam tidak senang, tidak happy bercakap, kan, dengan orang. So people don't like that.
Kan prospek kita tidak suka kalau kita bersifat begitu. Kita kena happy lah bercakap dengan orang kan. Jadi ayat-ayat kita tu, lenggok bahasa kita tu, kena tunjukkan yang kita happy berbual dengan dia. Sama ada dalam bentuk chat, telefon, kan, atau audio, tentu rakam audio, semua itu dikira lah. Okay, jadi yang Sibu dalam beberapa ni yang Sibu galakkan tuan-tuan buat ialah dalam Facebook. Tapi jangan tinggal yang dalam WhatsApp. WhatsApp itu primary. That is a primary cara kita berbual dengan orang ialah WhatsApp kan. But tambah lagi dengan Facebook. Okay, tambah lagi dengan Facebook. Kerana Facebook ini kita boleh dapat kawan baru. Senang kita dapat kawan baru. Senang kita nak cari prospek menggunakan Facebook berbanding dengan WhatsApp. Okay. Itu. Tapi WhatsApp itu sebab apa? Dalam kontak number kita tu kan ada ribuan orang. Kan itu dah standby, senarai nama tu dah standby dalam WhatsApp. That's why we kena guna WhatsApp. Sebab sudah ada contact numbers di dalam handphone, mobile phone kita tu. Gunakanlah tu. Okay, gunakan tu. Okay, cuma tambahkan dengan Facebook. Mesti. Tim Sibu mesti buat account Facebook. Masukkan gambar-gambar yang patut dalam profile. Jadikan tuan punya profile tu mode-nya professional mode supaya ada following, supaya ada followers. Okay. Jadikan dia mode professional profile tu. Okay. Kalau boleh buat lagi satu page. Tapi kalau tak buat pun tak apalah. Selagi tuan-tuan punya profile tu dia mode professional, okey jugalah. Okay. Okay, now kedua, yang apa dah? Kita berhenti dekat pukul 11 lah. Now kedua yang kita perlu tahu ialah we need to master all the marketing plan. Kita kena master, kita kena faham, kena understand the marketing plan. Kita kena master point-point, faktor-faktor yang penting-penting mengenai live good. Okay. So bila kita ada overall knowledge, so bila kita conversing, bila kita berbual dengan orang, dia benda tu secara automatik otak kita ni akan susun. Dia akan susun ayat-ayat yang sesuai dengan prospek itu. Okay. Sebab tu Sibu kata copywriting ini datang daripada kefahaman kita. Copywriting itu tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan boleh buat copywriting itu apabila tuan-tuan faham the overall story. Kita faham story dia kan. Jadi kita boleh susun ayat tu. Tidak sama, kita tengok prospek ini, kita boleh susun ayat daripada kefahaman yang sama tu, tapi kita boleh corakkan ayat-ayat tu sesuai dengan prospek ini, dan lain. The copywriting will come out kalau kita faham. Yang masalahnya kita tidak faham, itu yang masalah tu. Jadi kita tak boleh create copywriting sebab kita tak faham. We don't understand the business. Jadi ayat-ayat itu sebenarnya dia kita boleh olah mengikut poin-poin itu. Kan? Tak payah kita nak hafal, tuan. Dan seorang pensyarah dia tidak hafal, dia faham dan dia huraikan. That's it. Sama juga kalau kita nak conversing dengan orang, we must know that poin-poin tu. Kan?
Jadi bila kita bercakap dengan orang, dia cair je, kan? Dia lancar je. Okay? So itulah preparation kita. Kita nak menjadi seorang usahawan dalam Live Good. Ini kita kena prepare. Kena siapkan diri kita, tuan. To present. Nah, ini poin yang Sifu dapat daripada si Ferdinand punya slide tu. Sifu tengoklah, kan. Antara poin dia ialah you must know how to present. Kalau kita nak berjaya ni, we must know how to present. To present, we must learn first. Kita kena belajar selok-belok dia, everything about Live Good ni. Baru kita boleh present. Nah, itu kan. Memang setujulah, memang saya setujulah. That point tu memang begitulah, tuan-tuan. Okay, we must know how to present. Present using slide. Present menggunakan perkataan yang seperti Sibu bercakap sekarang ni, tak ada slide. Ya, tak ada slide. So dia ada cara nak guna slide, ada cara kita nak bercakap saja, ada cara kita tunjukkan gambar dan sebagainya. So kita kena master lah pelbagai cara, kan? Pelbagai media. That's why we call pelbagai media. Okay, macam itulah, tuan-tuan. Kita kena upgrade ourselves. Macam tempoh hari siapa cakap tu Saya Syarudin kata lah. Saya Syarudin kata, we are not selling the product, we are not selling the business, we are selling ourselves. Dalam business network marketing ini, tuan-tuan, dalam business network marketing ini, we are not selling the product, we are not selling the company, we are selling ourselves. Nampak macam pelik pula, kan? Kita jual diri kita sebenarnya, tuan-tuan. In network marketing, we are selling ourselves. Okay? Because apa? Sebab orang nak trust itu. Bila kita nak sampaikan something yang mana orang tu kita nakkan dia percaya kita, we are selling ourselves, maksudnya. Itu maksud dia. Selling ourselves bukan kita jual diri kita, tu. Bukan secara harfiah. Maksudnya ialah kita nakkan dia trust kita. Prospek kita tu dia perlu trust kita, barulah dia join. Kalau dia tak trust kita, dia tak join. Ya. Jadi trust tu, bila kita nak sampaikan trust itu masuk ke dalam jiwa dia tu, kan. Itulah maksud dia, we are selling ourselves. Itu maksudnya kita jual diri kita. Maksud dia itu, kita nakkan trust itu sampai ke jiwa dia. Jadi macam mana kita nak sampai benda tu? Jadi kita must upgrade ourselves, kan? To sell ourselves, we must upgrade ourselves. Tidak ada orang yang nak beli kita kalau nilai kita rendah. Tidak ada orang nak beli kita kalau nilai kita rendah, kan? Okay? So kita kena upgrade ourselves. Upgrade ourselves banyak benda. Diri kita ni banyak benda. Diri kita ni, kita ada physical, kita ada mental kita, kan. Kita ada hati kita. Semua tu dikira lah. Semua tu dikira. Physically, mentally, and kita punya jiwa. Soul, our soul. Semua itu ada nilai dia. Okay? Cara kita berpakaian. Imagine kalau Sibu pakai singlet, ya. Sibu pakai singlet bercakap dengan tuan-tuan. Beza lah dengan Sibu pakai coat ni, kan. Okay? Kenapa Sibu sentiasa pakai coat? Itu secara fizikal. Sibu nak naikkan nilai itu secara fizikal, kan. Fizikal. So dia ada mental, cara berfikir, cara kita berfikir. Kita kena tingkatkan kita punya cara kita bercakap, cara kita menyampaikan, kita kena tingkatkan. Okay, jadi kena train our mind ni, berfikir. Kena banyak berfikir.
Heart, be good lah. Jiwa kita be good ya tuan-tuan. Itu nama company bagus lah, live good kan? Live good, ya live good lah. Tuan-tuan kena live good, be good. Jiwa kena bagus lah. Kena sayang orang, kena nak bantu orang. Jiwa nak bantu orang. Jiwa nak lihat kehidupan orang senang. Sebab itulah dia punya the core business of network marketing. Business network marketing ni mulia, sangat mulia. Sebab itulah sibuk buat business network marketing ni. Sebab dia mulia sebenarnya. Sebab kita nak bantu orang. Sambil kita bantu orang, kita bantu diri sendiri. Kita tak boleh bantu diri sendiri kalau kita tak bantu orang. Itulah network marketing. Kita tak boleh bantu diri sendiri kalau kita tak bantu orang. Jadi kita kena bantu orang baru boleh kita bantu diri sendiri. That is the beauty of this business. So upgrade yourself. Tuan-tuan upgrade yourself. Ini bukan main-main tuan-tuan. Apa yang saya cakap ini benda yang sangat penting ni. Tapi susah nak tembus ke kepala orang. Susah nak tembus. Ilmu ni susah nak tembus kepala orang. Dia kadang-kadang masuk, kebanyakannya masuk sini, keluar sini. Bila kita kata you must upgrade yourself, itu rahsia sebenarnya. Rahsia kejayaan di situ. Bila kita upgrade ourselves. Tapi ramai orang dia tak sanggup to sacrifice. Nak upgrade ourselves ni dia kena sacrifice. Sacrifice ni juga ada dalam slide si Fernand tu. Dia ada cerita juga pasal sacrifice. Kita kena sacrifice tu. Sacrifice apa? Masa. Korbankan. Sacrifice maksud korbankan. Siapa yang tak mau korbankan, buat pengorbanan, tidak boleh berjaya. Siapa yang tak mau berkorban, mustahil akan berjaya. Mesti ada pengorbanan. Pengorbanan ada masa, duit, tenaga. 3. Masa, duit, tenaga. Kena sanggup korbankan untuk tuan-tuan upgrade yourself. Upgrade ilmu, tuan-tuan. Upgrade fizikal, tuan-tuan. Cara berpakaian. Kalau tak ada kot, beli kot, tuan-tuan. Kalau tak ada laptop, beli laptop. Itu maksud dia. Upgrade yourself. Kalau rumah tak ada Unify, langgan Unify. Sampai bila tuan-tuan nak dalam tahap yang sama? You have to upgrade diri kita. Because apa yang kita guna, alat-alat yang kita guna, itulah kita. They become part of you. Kalau kita ada laptop itu sebahagian dari kita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada PC itu sebahagian dari kita. It's part of you. Your image. Jadi kita gunakan alat-alat yang boleh naikkan image kita. Dan kena bayar lah. Kena keluar duit tu. Sebab kata mesti ada pengorbanan. Kita mesti korbankan wang. Korbankan masa. Korbankan tenaga kita. Supaya kita punya image itu naik. That is yourself. You are selling yourself. Kita menjual diri kita. Dengan maksud tadilah kepercayaan. Orang percaya kita. Orang respect kita. Bukan jual diri ya, bukan. Ada makna ya. Maksudnya kita naikkan image supaya orang nampak kita dari pandangan mata orang, dia respect kita. Dan kepercayaan orang itu naik. Dengan dilihat kita ada ilmu, kita ada alat-alat yang kita gunakan itu alat-alat yang bagus, kan? That is
the secret. Okay. Dan ini bukan satu orang ajar ni tuan. Ini almost all lah. Semua, boleh katakan semua orang ajar tuan. Orang-orang yang world class punya trainer. Anthony Robbins ke siapa ke. Kan? The same thing. The same message. Upgrade yourself. Okay, upgrade yourself. Then nanti barulah orang tuan-tuan buat sponsoring senang. Senang buat sponsoring. Apabila kita upgrade kita punya diri itu. Kan? But you have to start from somewhere. Kena start from somewhere. Okay. Tapi janganlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sama je. Kan? Jadi tidak ada perkembangan dari segi kita punya nilai diri itu. Dia mesti ada perkembangan. Dulu saya tak pandai bahasa Inggeris, sekarang saya pandai bahasa Inggeris. Kan itu ada upgrade. Dulu saya segan nak bercakap, sekarang saya boleh bercakap dengan orang. Boleh public speaking. Kan itu upgrade. Ya. Dulu saya kurang baca buku-buku motivasi, sekarang saya dah banyak baca dah. Sekarang saya boleh bagi motivation. Kan barulah ada perubahan kan dalam hidup kita. Jadi akan berubah. Kehidupan kita akan berubah tuan-tuan apabila kita berubah. Apabila diri kita itu berubah. When your value increase, bila nilai diri kita bertambah, maka ada pertambahan kekuatan, orang panggil karisma. Karisma ke magnetic power ke aura ke. Those come from bila kita naikkan kita punya nilai diri kita dalam 3 dimensi. 3 dimensi, physically, mentally, dan jiwa, soul, your soul, okay, hati. 3 dimensi itu kena ubah lah. Kan? Okay. Dah dekat pukul 11. Alright, ada soalan-soalan tuan-tuan nak tanya? Okay, ini malam ni heavy stuff ni tuan-tuan. Antara penting sangat ni yang kita bicara malam ni. But this about sponsoring. This is about sponsoring. Jadi sponsoring itu ada macam-macam cara, tapi ikutlah cara yang diajar oleh Ben Sklinski itu. CEO kita, cara itulah yang bagus. Okay. Jadi tengok yang faham bahasa Inggeris, tengok tadi video yang saya tunjuk. Video yang Ben Sklinski itu. Tengok dia daripada awal sampai akhir. Learn something from there. Kan. Sangat penting yang itu. Okey. 20 orang. Ebi, Syarudin, Muhammad Zamri, Rahim, Welty, Pangeran Yasid, Janurin, Pangeran Yakub, Basharia, Christine, Yus, Helmi, Noraini, Steven, Rozia, Reno, Mariam, Azizan, Steven. Okay, jadi ini nama-nama ni. Nama-nama yang sebut ni kan. Jadi kamu dah bersaksi. Ilmu ini, kan? Ilmu ini sangat penting. Okay? Jadi kamu dah dapat dia punya intipati ilmu. Okay? Ini dirakam, jadi tuan-tuan tengok balik rakaman ni. So dia punya intipati ilmu tu ada dalam yang kita bincang malam ni. Ya. Kalau tuan-tuan ambil dia, jadikan dia tuan-tuan punya ilmu untuk besarkan network itu. InsyaAllah tuan-tuan akan berjaya. InsyaAllah tuan-tuan akan berjaya. Now, bila kita nak besarkan network, ingat tuan-tuan kerja sponsoring itu penting. So malam ni kita ada cerita tu, how to sponsor.
how to sponsor. Macam tadilah yang kita bincang-bincang tu. Okay, so tuan-tuan kena lebarkan tuan-tuan punya level 1. Rahsia kejayaan si Fernan, okay, kerana dia sponsor ramai. Dia sponsor ramai. Okay, ramai itu tak tahu berapa lah, tapi ramai lah. Dan dia antara dia punya goals, antara goals dia lah, macam Sibu buat goals, dia pun ada goals. Goals dia ialah dia nakkan 100 solid diamond. 100 solid diamond in the level 1. That is powerful. Okay, itu goals yang sangat powerful. 100 orang diamond di level 1. That is a very powerful goal. Imagine dia punya income, tuan-tuan. Almost 1 juta tu. Almost 1 juta dolar daripada matching. Kalau kita ada 100 diamond at the front row maksudnya level 1, ada 100 diamond, tuan-tuan. Matrix itu solid. Penuh, solid. Dengan 100 orang matching, tuan-tuan dapat 50%. Matching level 1 kan 50%. Tuan-tuan punya bonus matching level 1 saja, belum campur yang level bawah-bawah, dah $800. $800,000. $800,000. Okay. Jadi maksud dia sponsor 100 people. Laksamana ni kan, ada 20 orang ni, 20 orang Laksamana ni kan. Okay. Sponsor 100 orang. Sponsor 100 orang. Okay. So teknik yang kita belajar malam ni, this is how you do. Conversing with people. Converse. Satu hari 30 orang. Satu hari 30 orang. Antar message. Tapi message jangan pitching. Message jangan pitching. Message get to know people. Get to know people. Kita nak conversing dengan orang. Okay? Jangan pitching. Kalau pitching tu dia tembak lari. Tak mau macam tu. Tak mau. Okay? Jangan buat message macam tu. Message to converse with people. Tanya dia, bisnes apa buat? Buat apa? Bukan pitching kan? Nampak, handsome lah. Kan? Nampak macam businessman lah. Boleh saya tahu buat bisnes apa? Macam tu lah. Ayat-ayat yang kita nak converse dengan orang. Antar 30 orang satu hari. Hari-hari buat je tu. Hari-hari buat tu. Jadi 30 orang tu mungkin ada respon 3-4 orang. Okey, kita buat hari-hari kan. Okay. Jadi 6 bulan, 7 bulan, maybe you boleh dah ada 100 orang dah. Direct line. 100 orang direct line. From kerja macam tu. Kerja macam tu. So ini Sibu kata is the best way. Tuan-tuan nak bina network. Okay, gunakan yang CEO punya ajaran tu. Jadi kalau tuan-tuan searching dalam YouTube, macam-macam cara, kan? Macam-macam cara. Ada yang ajar kita guna sistem yang sponsoring itu. Kena bayar itu, kena bayar ini. Okay. Jadi yang simple, yang Sifu rasa sesuai, yang berkesan, apa yang diajar oleh Ben Bliski itulah. Itulah caranya. Okay, tuan-tuan, invite orang masuk dalam WhatsApp group. WhatsApp group antara yang power, tuan, untuk tuan-tuan sponsoring. Okay. Invite orang masuk dalam WhatsApp group. Invite.
Jangan aid. Aid boleh tapi tuan-tuan kena tanya dia dulu, minta kebenaran. Tapi yang paling senang lah, paling senang kita hantar post invitation masuk dalam WhatsApp group. Itu paling senang. Hantar. Okay? Tapi buatlah ayat-ayat yang sesuai supaya dia baca, dia tekan, dia baca, dia tekan, dia baca, dia tekan. Masukkan dalam WhatsApp group itu power tu. Sebab apa? Di situ dia akan hari-hari dia akan terdedah dengan live good. Pengaruh itu kuat tuan. Sebab dia nampak orang berkata-kata di situ, nampak orang berchatting-chatting kat situ kan, sharing macam-macam kat dalam grup. So itu ada pengaruh. Dia ada pengaruh ke dalam jiwa. Mula-mula dia tengok CCTV lah. Kan? CCTV seminggu, 2 minggu dia tak tahan tu. Kan? Aku kena get involved. Get involved with these people. Jadi dia akan contact tuan-tuan tu. Macam mana aku nak join ni? Dia akan jadi lah. So bring in more people dalam WhatsApp group. Kan banyak kosong lagi dalam WhatsApp group tu. Tuan-tuan masukkan orang by invitation. Jangan add. Boleh add tapi kena minta kebenaran. Tapi yang paling senang invite. Kan ada invitation link tu. Guna invitation link tu bagi ayat-ayat yang bagus sikit. Dia masuk je tuan-tuan tengok. Ada seorang ni kan. Jadi tuan-tuan follow up je. Okay, jadi besok si pun nak tengok. Ada beberapa orang yang masuk melalui invitation link. Okay? Besok si pun nak tengok. Jadi tuan-tuan besok buat invite orang masuk dalam grup WhatsApp kita tu.